नमस्कार. आकाशवाणी पणजी केंद्राच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं स्नेहा नायक तुमकां राष्ट्रीय खबरो दिता. निरोगी पिराये खातीर योग संकल्पनेचेर आयज भारत देशा वांगडा संवसारभर 12वो आंतरराष्ट्रीय योग दीस मनयलो. निरोगी, सक्रीय आनी प्रतिश्ठेन जाणटेपण येवपा खातीर आजीवन पद्दत म्हणून योग आपणावपाचें म्हत्व ह्या संकल्पनेत मांडलां. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कलकत्त्यांतल्या रेड रोडाचेर योग अभ्यास केलो. हजारांनी लोकांनी तांचे वांगडा योगाची प्रात्यक्षिकां केलीं. योग प्रोटोकॉल सत्रांत वांटो घेवन प्रधानमंत्री मोदी हांणी ह्या प्रतिकात्मक सुवातेर हजारांनी योग वेवसायिकां वांगडा योगा केलो. प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें, 21 जून हो दीस धर्तरेच्या कांय वाठारांनी सगळ्यांत लांब दीस. योगाक लागून आतां हो सगळ्यांत व्हडलो सामाजीक उत्सवाचो दीस जाला. योग हो फकत शारिरीक व्यायाम न्हय, तशेंच तो खंयच्याय पिरायेच्या गटाक मर्यादीत ना. तो मनशाच्या आत्म्याची अभिव्यक्ती आशिल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. 20 वर्सांच्या पिरायेच्या तुळेन 40शीत आमची कूड अदीक लवचीक आसपाक जाय आनी 30शीच्या पिरायेच्या तुळेन 50शीत आमी अदीक उत्साही आसपाक जाय. योग केवल हमारे शारीरिक स्वास्थ्य पर ही फोकस नहीं करता. योग मानसिक स्वास्थ्य से शारीरिक स्वास्थ्य का मार्ग दिखाता है. इसलिए योग के विषय में युक्त चेष्टस्य कर्मसु कहा गया है. यानी हमें क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, इसका बोध. सरकारान 100 दिसांच्या ऑनलायन योग वर्गांच्या माध्यमांतल्यान ह्या वर्सा योग 365 ही घोशणा अदीक लोकप्रिय जाल्ल्याचें प्रधानमंत्र्यांनी सांगलें. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हांणी आयज कलकत्त्यांत स्वदेशांत निर्मिती केल्ली नौदळा खातीरची INS दुनागिरी, INS संशोधक आनी INS अग्रय ही 3 जहाजां राष्ट्राक समर्पीत केलीं. जहाज बांदपाच्या मळार भारत नवी नदर घेवन मुखार वता, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी हे वेळार म्हळें. केंद्र सरकारान फाटल्या वर्सांनी जायत्या धोरणांनी सुदारणा केल्यात आनी देशी उत्पादन क्षमता वाडोवपा खातीर खाशेलीं पावलां उबारल्यात, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. जहाजांची देखरेख, दुरुस्ती आनी संचालन हें एक मुखेल राष्ट्रीय मिशन म्हणून आमी पळयतात, अशें तांणी सांगलें. ह्या झुजारी जहाजांक नौदळांत हाडिल्ल्यान भारताच्या फुडाराचो संकेत मेळटा, अशें प्रधानमंत्री मोदी हांणी सांगलें. विकसीत भारता खातीर दर्यादेग मळ रोजगाराचो मुखेल स्त्रोत जावंक शकता आनी फुडल्या वर्सांनी लाखांनी नव्यो नोकऱ्यो निर्माण जावपाची अपेक्षा आसा, अशें तांणी सांगलें. संरक्षण उत्पादन आनी संरक्षण निर्यात हातूंत भरपूर वाड जाल्या, अशें प्रधानमंत्र्यांनी नदरेक हाडलें. नौदळाच्या म्हणण्या प्रमाण ह्या 3 जहाजां खातीर 75% परस चड देशी पदार्थ वापरल्यात आनी 200 परस चड सूक्ष्म, ल्हान आनी मध्यम उद्देगांनी तांच्या बांदकामांत योगदान दिलां. राष्ट्रपती द्रौपदी मुर्मू आयज राणी दुर्गावती विद्यापिठांत 36व्या दिक्षांत सुवाळ्यांत वांटेकार जाल्ल्यो. तांच्यांनी ह्या वेळार गुणेस्त विद्यार्थ्यांक भांगरा पदकां भेटयलीं. राणी दुर्गावती ह्यो धैर्य, पराक्रमाचें प्रतीक आशिल्ली आनी फुडल्या पिळग्यांक तिजी देख घेवपा सारकी आसा, अशें तांणी ह्या वेळार उलयतना सांगलें. आदिवासी समाज, वंचीत वर्ग आनी चलयांक सशक्त करपा खातीर शिक्षणाच्या म्हत्वाचेर राष्ट्रपती मुर्मू हांणी भर दिलो. रानी दुर्गावती भारत के नारी शक्ति के शौर्य की प्रतीक. वे सदैव नारी शक्ति के लिए प्रेरणा के स्रोत रहेंगे. इस विश्वविद्यालय के आसपास के क्षेत्र में जनजातीय वनवासी संस्कृति की प्रचुर उपस्थिति है. इस विश्वविद्यालय से जुड़े रानी दुर्गावती के नाम की सार्थकता सभी सिद्ध होगी जो सभी भागीदारी जनजातीय समाज और वंचित तथा पिछड़े वर्ग, विशेषकर इन वर्गों की बेटियों की सशक्तीकरण के लिए प्रयास करें. जेन्ना उदरगतीचो फायदो समाजांतल्या दरेक वर्गाक पावतलो तेन्नाच 2047 मेरेन विकसीत भारताचें ध्येय साध्य जातलें, अशें तांच्यांनी मुखार सांगलें. मध्य प्रदेशांतल्या जबलपुरांत जाल्ल्या योग दिसाचे कार्यावळींत राष्ट्रपती वांटेकार जाल्लीं. फाल्यां राष्ट्रपती मुर्मू कलकुनो राष्ट्रीय उद्यानाक भेट दितल्यो. तशेंच उद्यानाची जतनाय घेवपी कर्मचाऱ्यां कडेन त्यो वार्तालाप करतल्यो. पदवी वैजकी अभ्यासक्रमांत प्रवेश मेळोवपा खातीर 2026 वर्साची नीट UG परीक्षा परतून आयज कडक सुरक्षा वेवस्थे मजगतीं जाली. भारतांतल्या 551 शारांनी आनी विदेशांतल्या 14 शारांनी
22.79 लाखां परस चड उमेदवारांनी ही परीक्षा दिली. ही परीक्षा दनपारां 2 ते सांजेच्या 4:15 वरां मेरेन इंग्लीश आनी 12 भारतीय भाशांनी जाली. अंमलबजावणी संचालनालयान मनी लॉन्डरिंग प्रतिबंधात्मक कायदो 2002 अंतर्गत गोंयच्या उद्देग समूहा कडेन संबंदीत गोंयच्या बेकायदेशीर लोह खनिज खाण प्रकरणात सुमार 1,023 कोटी रुपयांची मालमत्ता जप्त केल्या. गोंय CID क्रायम ब्रांचान दाखल केल्ल्या FIRच्या आदारार ईडीन तपास सुरू केल्लो. आनी इतल्यान राष्ट्रीय खबरो हांगाच सोंपता. आकाशवाणी पणजी केंद्राचे मुखावेले राष्ट्रीय खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 8:40 आयकुपाक मेळटलें. तो मेरेन नमस्कार. प्रसार भारतीन सुरू केला आपलो नवो OTT